टी है घरे टी झगड़ा आरंभ होई से कथा केंद्र करी पुआटा घर रुसी के पळेउची बाहर बस ता माऊ घरे बसिबो ना पुओ पछे पछे दौड़िबो धाई थिबो मो धनटा मो सुनारे तू रुसी के चाली गले मते मां बोले किए डाकिबो आउ रहिबिनी मां दुबई जीबी है दुबई अरे तोते दंडे न देखिले मो पूरा अंधुनी हे जाए तू था मां तू था तो तुंडा टिके मां डाक न सुनिले मो आखी को निद आस तोते न देखिले थरे धन ए मन बुझे ना तोर माँ डाक न शुणिले निद हुए ना निद हुए ना निद हुए ना तोते न देखिले घरे धन मन बुझे ना हाँ तोर मां डाक न सुनिले निद हुए ना निद हुए ना निद हुए ना गले तू गोठकू जमुना तू ठकू गले तू गोठकू जमुना तू ठकू चाही चाही दिन सरे ना तोते न देखिले घरे स्नेहमयी मार चिंताधारा स्त्री रो चिंताधारा आ गया माँ और स्त्री मध्य रे यही तो होची पार्थक्य आगे देखंतु वर्षा दिन पुओटा तेने काम करिकी स्त्री कौन कहबो जानि न मां सिना डाकिबो आहारी पो धन घर को मोर हां हेले स्त्री कहबो जा जा रे चैता तू मरी गले मोर केते देखंतु जेना बाबूंकर कथार मोरटा सेई आडे को जीवो जगार गोटे शून्य स्थान रहिबो जहाँकि पूरण करिबारे आपण ही सक्षम हेबे हां तू मरी गले मोर केते हां बस तापर लास्ट को कहि के आसीबे कहि के आसीबो क्या करेंगे काली आगे तेणु ये हूँ स्त्री और माँ मध्य पार्थक्य वर्षारे से दिन पुआटा काम करी फेरी रुआ बेउषण हो ओदा भिजारे आसी पहुंची गला माँ बसी स्त्री बसी केबे आज्ञा माँ को कहबेनी जे माँ जाई नाली चाह टिके करिदेलु वर्षारे ना जदि माँ को पुओ कहीदेला सेठी स्त्री थी शुणिबो हां ओ या माँ तो चा करी पीबा उथिला मते कहीं आनथिला मये बस आगे किंतु माँ को न कही जदि स्त्री को कहबे कहबे गलो टिके चा करिवो हां हां सेठी स्त्री रो चिंताधारा कोन जानिछो बढ़िया मत कहले कहबे जा हो मु आसी दिन ता माँ को भलो पाउनी मते भलो पाउची सेति मते कहूची ना ये चिंताधारा आउ कोन द्वितीय कथा स्वामी खाई बसचंदी स्त्री रोसई करिछि भात डाली तरकारी घरे जहा हेछि सब बाढी दबो सब हेछि बढ़ला पड़िसा घर से दिन तरकारी गिनाटा दैछंदी हो हां हां तरकारी दैछंदी स्त्री कोन करबो ना पछरे पड़िसा घर तरकारी गिनाटा नेकी दबो हां हां किंतु चाहि रहिथिबो देखिबा पड़िसा घर तरकारी खाई की भलो ना मंद कहउछन बस बस स्वामी पड़िसा घर तरकारी खाइला बेले हां ये स्त्री पचारिबो एई ये तरकारी भलो हेछि कि मंद हेछि हां भलो बढ़िया केबे कहिबेनी आज्ञा पड़िसा घर तरकारी भलो हेछि बोली नाही जदी कहि देबे पड़िसा घर तरकारी गिनाटा भलो हेछि ए बोपा संगे संगे कहबो कहबो जाउनु ता घरे खाइबो जानू ता घरे भल तरकारी करछु जा खाइबू ता घर जा आगे नाई जदी कहबे पड़िसा घर तरकारी गिनाटा माने भलो लागुनी स्त्री कहबो ताको कोन रोसई करी आसे आ मु परा रोसई करूछि आगे युछि मां भाव आ स्त्री रो हां हां स्नेहमयी मां पुओ मने कष्ट होला बली कथा पदे केबे नाही नाही तेणु दुनिया रे मां रो सम्मान केबे करंतुनी मां कह दुनिया रे के मां जेते सब युव बंधु अछनी युव पीढ़ी अछनी कुना कुना पिला माने अछनी हां हां मु कहउतिली ने मां बापा देवता मां बापा होचनी देवता देवता रे पिले बाप मां केबे असम्मानित करंतुनी नाही नाही तांकर स्थान उच्चरे सब बेले उच्चरे रखंतु हां आगे तेणु भीम आज जेते बेले मां रो अपमान कला हां हां सह्य करि पारलेनी प्रभु प्रभु कहले ए भीम छाड़ छाड़ उदयनाथ रथ शर्मा पुणी पद कौन कहले भगवान कृष्ण कहले कहले भीम कौन प्रभु कहले तोली पद धूली बोली हुओ जा मथारे बे हुओ जा मथारे बोलिले बलिष्ठ दियो उदयनाथ रे दियो उदयनाथ रे भीम यथा शीघ्र जा क करी मार पाद धरी क्षमा माग ए मां मुझे मां पोड़ दे मां मत क्षमा कर दियो पातले क्षमा मागिले सिना
କିନ୍ତୁ ଭୀମ କହିଲେ କହିଲେ କାଲିର ପ୍ରଭାତରୁ ବାସ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କଲେ ନିୟ କହିଲେ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ବାସ୍ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି ହଁ ହଁ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରି ନ ପାରିବି କାଲି ବାଃ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିବ ହଁ ଅଗ୍ନିରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଝାସ ଦେବି ଘାସ ଦେବି ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କାଲି ମାରି ନ ପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ମୁଁ ମରିଯିବି ମରିଯିବି ବାଃ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ସିନା ଶପଥ କରିଦେଲା ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁଠି ଜାଣିବା କେମିତି ଏକା ବଞ୍ଚିଛି ହେଲେ ଅଛି ସେ କେଉଁଠି ବାସ୍ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ହଁ ହଁ ପଚାରି ଦେଲେ ସହଦେବ କହିଲେ କହ ସହଦେବ ସର୍ବଜ୍ଞ ବର ବରତମାନ କାହିଁ କରୁବୀର ବିରତି ହୋଇଅଛି ଜୀବନରେ ବିରତି ହୋଇଅଛି ଜୀବନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବି ସେଠାରେ ଠାରେ ତାକୁ ରବି ସୁତ ଦେ ଧାରେ ଠାକୁର ବି ସୁତ ଦେ ଧାରେ ସୂତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ରେଖା ଗଣି ଭାଳି ଭାସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧି ବାସ୍ 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 ଅଙ୍ଗୁଳିର ରେଖା ଗଣି ଜାଣିପାରନ୍ତି ସହଦେବ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କୁହନ୍ତି କହିଦେଲେ ସହଦେବ ହଁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଲଙ୍ଗିତଂ ରକ୍ତ ତଟାନି ସୁଦସ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଛିନ୍ନ ଘଟଉ ସବେନ ବାସ୍ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଶବରେ ହଁ ପାର ହୋଇ ସେ ଲୁଚୁଛି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ହଁ ହଁ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଛି ଲୁଚୁଛି ବାଃ ଜାଣିଦେଲା ଭୀମ ଆଉ କହିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଛି ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ କହିଲା ଜଳରେ ଲୁଚିଛି ଖଳରେ ଇଏ ବୋଲି ବଢାନ୍ତେ ପାଦ ଆରେ ବୋଲେ ବଡ଼ରେ ପାଦ ହାସରେ ବନ୍ଧୁ ହାସରେ ପ୍ରଭୁ ରଚିଲେ ପାଦ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲା ଭୀମ ହଁ ଯେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତର ତର କରି ଦୌଡ଼ିଗଲା ଦୌଡ଼ି ଯିବା ବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ଏ ଭୀମ କଣ ହେଲା କହିଲେ ବାଣିକି ଘେନି ମୋ ପାଣିକି ପଶି ଯାଅ ନା ବୀର ଆରେ ପଶି ଯାଅ ନା ବୀର କାଟିବ ହୃଦୟ କାଟିବ ଦେବ ଶୋଷିର ଆରେ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭୀମ କଣ ହେଲା ଏମିତି ଗର୍ବ ଭାବରେ ଅହମ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ପଶି ଯାଆନା ତର ତରରେ ଯିଏ ଅହମ ଭାବର ସହିତ ଗର୍ବର ସହିତ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚମ୍ପୁ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତ କହିଲେ ଗଛନ୍ତି ପ୍ରେତପୁର ଦର୍ଶନାୟ ବିରଞ୍ଚି ବିଷ୍ଣୁ ଯଦି ବାମ ଦେବ ସ୍ପର୍ଶନ୍ତି ପୟ ଯଦି ଭବାପର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରାୟନ୍ତି ନରକ ବା ବ୍ୟାସା ସାପାତ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅଛି ବଳତ୍କାରରେ ଯିଏ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାର ମୂର୍ଧନା ପାତ ହେବ ଛାତି ଫାଟିବ ମରିବ ମରିବ ସେ ମରିବ ଜାନା ରହିଯା କହିଲେ ଭୀମ ଏମିତି ପଶି ଯାଆନା ଆଉ କଣ କରିବି ଲେଉଟି ଆସିଲା ଭୀମ କଣ କରିବି ଆଉ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲି ମୁଁ ପୁରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରିବି ଯଦି ମାରି ନ ପାରିବି ତାହେଲେ ମରିଯିବି ମରିବି ବାସ୍ ତାହେଲେ ତମେ ତ ମନା କରୁଛ ମୁଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଏବେ କଣ କରିବି ତାର ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରି ପାରିବିନି ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ଲଗା ମୁଁ ଯଦି ମରିବି ନ ମାରି ପାରିବି ମୁଁ ମରିବି ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଲଗା ମୁଁ ଭାଗ ଅଗ୍ନି ଲଗାଅ ଅଗ୍ନିରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଝାସ ଦେଇଦେବି କହିଲେ ନାଇଁ ଭୀମ ଉପାୟ ଅଛି ହଁ କଣ ଶୁଣ କଣ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତୁମେ ଆରାଧନା କର ହଁ ହଁ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ ତିନି ଗୋଟି ସିଂହନାଦ ମାଗି ଆଣ ସିଂହନାଦ ସିଂହନାଦ ମାଗି ଆଣିଲେ ଆପେ ଆପେ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରିବାର ନୀତିଟା ତମେ ଜାଣିଦବ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଭୀମ ବାଃ ଡାକିଲା ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତି ସୁରଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣ ବନ୍ଦେ ପର୍ଣ୍ଣଗ ଭୂଷଣ ମୃଗଧରୟಂ ବନ୍ଦେ ପଶୁନା ପତି ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିନୟନಂ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଜନା ସ୍ୱୟଂ ବରଦಂ ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କର